नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू लर्न विथ ज्योतिरेखा। आज आम +2 सेकेंड इयर ऑप्शनल ओडिया कमल प्रति जार लेखिका होती कुंतला कुमारी सावत। तार गोटे विषय कमल प्रति जार क्वेश्चन आंसर आगर आम करथिले MCQ 1 मार्क। आज आम 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न करवा। तेबे लेखा लेखक 1 मार्क, उत्तर 1 नंबर रहा। प्रति आमको लेखा लेखक सूचना देवार अच्छी। तो 1 नंबर देछि लेखनी लज्जित मोर कहिबार तात्पर्य कौन। कविता कमल प्रति, कवयित्री कुंतला कुमारी सावत। एमती लेखिपारे नले लाइन करके जमती लेखती कुंतला कुमारी सावत द्वारा रचित कमल प्रति आसी अच्छी आनीत एपरी भाव लेखिपारे। पद्मर सुंदर रूपरे पटांतर नहीं, पद्मर सुंदर रूप कवि वर्णना करि न पारिथिबारु लेखनी लज्जित होइछि। काहार ढळ ढळ रूपराशि जलरे भासुथिला। पद्मर ढळ ढळ रूपराशि पानी रे बा जलरे भासुथिला। कवयित्रींक नयन जल आड़कू काहींकि चली जाउथिला। पद्मर शोभा दर्शन करिबा पाई कवयित्रींक मन जल आड़कू चली जाउथिला। काहार तनु केतेबेले रोमांचित हेउथिला। कवयित्रींक तनु पद्मर दिव्य शोभाराशि देखि रोमांचित हेउथिला। 5 नंबर कवयित्री पद्मफूल को काहींकि तोली आनिबाकू चाहुथिले। कवयित्री पद्मफूल को मधुर चुंबन देवा पाई तोली आनिबाकू चाहुथिले। 6 नंबर किए किपरि हतशिरी होई जिबार संभावना अछि। पद्मफूल कवयित्री स्पर्शरे हतशिरी होई जिबार संभावना अछि। 7 नंबर केउठारु मनोहर मकरंद सबुबेले झरुथाए। पद्म शरीररु मनोहर मकरंद सबुबेले झरुथाए। 8 नंबर पंकज काहा बिना फुटी पारिबो नाही। पंकज बिना पद्म फुटी पारिबो नाही। 9 नंबर काहा बिना पंकज उठी पारे नाही ना कंटक मृणाल बिना पद्म उठी पारे नाही। माने पद्म नाड़ बिना पद्म उठी पारे नाही। विधातार अपूर्व कीरति कौन। मर देहरे अमरात्मा बसती स्थापन करिबा ही विधातार अपूर्व कीर्ति। 11 नंबर पाप काल ब्याल कहिबार उद्देश्य कौन। पाप पंकील रूपक संसार मध्यरु निष्पाप रूपक पद्मर आविर्भाव। 12 नंबर प्रेम अरुणप्रिय किए। प्रेम अरुणप्रिय हेउछि पद्म। तापरे घ नंबर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न अल्प दीर्घ 3 नंबर रहिबो। एठी 30 टी शब्द देछि किंतु लेखिला बेलक हम 40 रु 60 शब्द भीतर लेखिबार अछि। लेखा लेखक पई 1 नंबर जो रहबो सेटा प्रतिथिरे लेखिबाकू हबो। तेबे निरेखी मो नेत्र हुए पूत प्रसंग निर्देश कर। कविता कमल प्रति, कवयित्री कुंतला कुमारी सावत। कवयित्री कुंतला कुमारी पद्मफूल को देखुछंती, तार रूप मधुर और उज्ज्वल। पद्मर सुंदर रूपरे केही सरी नुहे। पद्मर ढळ ढळ रूपराशि जलरे भासुताए। तार सुंदर पुष्पित पाखुडारू पुण्य अमृत झरी पड़ी थाए। तेणु कवि निरेखी निरेखी पद्म को चाही तांकर नेत्र को पवित्र करिछंती। 2 नंबर काहार प्राण चंचल विमुग्ध और काहींकी। पद्म फूलर दिव्य रूपरू झरी पड़ुथिबा पुण्य अमृत को देखी कविंक मन नयन पवित्र हो जाइछि। सेही दिव्य रूप को सदा सर्वदा निरीक्षण करिबा पाई दृष्टि तांकर जल उपरे भासी बुलुछि। पद्मर दैवी शोभा को प्राणरे दर्शन करी तांक प्राण चंचल विमुक्त होई पारिछि। 3 नंबर काहार पुण्य माधुरी काहींकी मलिन होई पड़िछि। कवयित्री पद्मर सौंदर्य को दर्शन करी ताको तोली आनिबा पाई आग्रह प्रकाश करिछंती। पद्म फूलटी को तोली आनी आदर चुंबन करने कवयित्री चाहिछंती। पद्मर सुंदर पाखुड़ा कवयित्री शरीर स्पर्शरे हतशिरी हेबो बोली भाविछंती। कवयित्री शरीर स्पर्शरे पद्मर सुंदर पाखुड़ा मलिन होई पड़िबो। 4 नंबर किए ओ काहींकी पद्म को वृंतच्युत करिबे नाही। कवयित्री पद्मर दिव्य सौंदर्य देखी ताको तोलिबा पाई
ତୋଳି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୋଳି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଶରୀର ସ୍ପର୍ଶରେ ହୁଏତ ପଦ୍ମ ଶ୍ରୀହୀନ ବା ମଳିନ ହୋଇପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କବୟିତ୍ରୀ ପଦ୍ମକୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ସେହିପରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ହସୁଥା, ତୋତେ ଅକାଳରେ ବୃନ୍ତଚ୍ୟୁତ କରିବାରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। 5 ନମ୍ବର, ନାରୀ କବିଙ୍କ ସୁଷମା ପିପାସୁ ଚିତ୍ତ କିପରି ଉପଶମିତ ହେବ? କବୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନେତ୍ର ପଦ୍ମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛି। ପଦ୍ମର ପବିତ୍ର ଶୋଭା ଦେଖି କବୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନେତ୍ର ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ପଦ୍ମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି କବୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଷମା ପିପାସୁ ଚିତ୍ତ ଉପଶମିତ ହେବ। 6 ନମ୍ବର, କ'ଣ ଦେଖିଲେ କାହାର ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ? ପଦ୍ମର ପବିତ୍ର ଶୋଭା ଦେଖିଲେ ସୁଷମା ପିପାସୁ କବୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମନ ପ୍ରଶମିତ ହେବ। ତେଣୁ କବି ପଦ୍ମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ତୋତେ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ଅବସାଦ ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ପାପୀ ଓ ତପୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଓ କିପରି ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ? ପଦ୍ମ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର, ତାର ରୂପରେ ନିତ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଅମୃତର ସମାବେଶ ଥାଏ। ତାର ରୂପ ଶୋଭାରେ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ରାଶି ଈଶ୍ୱର ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଦ୍ମ ହିଁ ପାପୀ ଓ ତପୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ। 8 ନମ୍ବର, ବିଧାତାଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା କ'ଣ? ପୁଣ୍ୟ ପଦ୍ମ ନିତ୍ୟ ପୁଣ୍ୟମୟ ଅମୃତ ପରଶମଣିକୁ କବୟିତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ପାପୀ ଓ ତପୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପଙ୍କରୁ ପୁଣି ଏହି ଶୋଭାରାଶି ପଦ୍ମର ଜନ୍ମ। ଦେହରେ କିନ୍ତୁ କାଳିମାର ଲେଶ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ବିଧାତାଙ୍କ ଏହା ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ବୋଲି କବୟିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର, ପଙ୍କ ସରୋବରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ପଙ୍କ ରୂପକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପଦ୍ମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପଙ୍କ ସରୋବରରେ ପଙ୍କଜର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ପଙ୍କଜ ପୁଣ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର, ତଥାପି ପଙ୍କ ରୂପକ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ସେ ଜାତ ହୋଇଛି। 10 ନମ୍ବର, ମହତ ଜନମ ସତେ ଦରିଦ୍ର କୁଟୀରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପଦ୍ମ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ କଳୁଷିତ ପଙ୍କରୁ। ପଙ୍କ ସରୋବର ବିନା ପଙ୍କଜର ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କବୟିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସଂସାରକୁ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଯାଇ କବୟିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନିହାତି ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ପଙ୍କରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଲା ପରି ମହତ ଜନ ଜଗତରେ ନିଜର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର, ପଦ୍ମର ରମ୍ୟ ବଦନ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ଚିର ଉପମିତ? ସୁନ୍ଦର, ମଧୁର, କୋମଳ, ଲଳିତ ପଦ୍ମର ରମ୍ୟ ବଦନ ସହିତ ଚିର ଉପମିତ। 12 ନମ୍ବର, ପଦ୍ମଠାରୁ କିଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ମହତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କବୟିତ୍ରୀ ପଦ୍ମର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଓ ଅତୁଳନୀୟ ଶୋଭାକୁ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ଭାବଧାରା ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ପଦ୍ମଠାରୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଜୀବ ଓ ଆତ୍ମା ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ମଧୁର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତନୁ ସରସୀ ଆତ୍ମା ସାରସ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ତନୁ ସରସୀ ଶରୀର ରୂପକ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଆତ୍ମା ସାରସ ବା ଆତ୍ମା ରୂପକ ହଂସ ବା ଆତ୍ମା ରୂପକ ପଦ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। 14 ନମ୍ବର, ସଂସାରକୁ ଭୀଷଣ କାନନସ୍ଥଳୀ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ପଙ୍କ ପୁଷ୍କରିଣୀର କଣ୍ଟକିତ ନାଡ଼ ମୂଳରେ ସର୍ପ ବାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମୋହିଥାଏ। ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବୟିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର କାନନ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ପାପ, ଦୁଃଖ, ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତଥାପି ସେହି ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ରୂପକ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଧାରା ବା ପରମାତ୍ମାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ରବି ଓ ରାଜୀବର ସମ୍ପର୍କ କିପରି? ନା ରବି ଓ ପଦ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଜୀବ ଓ ପରମାତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।